So this is grade 12 mathematics, chapter 2, introduction to calculus based on the new curriculum. Okay. So which is chapter 2, introduction to what? Calculus. Introduction to calculus. You know that in chapter 1 we have discussed about sequence and series, and we have done examples, of course, simple and medium examples. Now that hard exercises we will do in the near future. Good. So today we are going to discuss about calculus, of course the introduction part. Okay. So calculus is nothing. It is a branch of modern mathematics that mainly deals with the differentiation and integration of function. So calculus mainly can be divided into two. What and what? The differential calculus and the integral calculus. Alright? The integral calculus. Well, the integral calculus focuses on finding the area of the region. Area of what? The area of the region, which is bounded by, of course, a function, area of the region, alright? So the integral calculus mainly focuses on finding the area of the region. The differential calculus focuses on finding the rate of change of one quantity with respect to another quantity. ስለዚህ ካልኩለስ ሜንሊ በሁለት ይከፈላል። ዲፈረንሻል ካልኩለስ እና ኢንተግራል ካልኩለስ ወይም ዲፈረንሺዬሽን እና ኢንተግሬሽን most of the time focus on in finding the area of the region which is bounded by function, and the differentiation or the differential calculus focuses on finding the rate of change of one quantity with respect to another. So first let's discuss about differential calculus. Differential calculus. Differential calculus. So the first thing that should be defined is that what do we mean by differentiation means. Differentiation means what? Differentiation is nothing. It is a process of finding the derivative of a function. So differentiation means it is a process. It is a process of what? Finding the derivative. Finding the derivative of what? A function. So the process of finding the derivative of function is called what? Differentiation. What do you mean by finding the derivative of function means? Another problem, alright? To find the derivative of function means what? To derivate a function means what? To find or to derivate. To derivate a function means what? To derivate a function means to find the rate of change of one quantity with respect to another quantity. That's all. Okay? So to derivate a function means what? To find the rate, right? To find the rate of what? What rate? The rate of change. To find the rate of change of one quantity with respect to another one. So to derivate a function means nothing to find the rate of change of one quantity with respect to another quantity. With respect to what? Another quantity. So differentiation is nothing, the process of finding the derivative of function. To derivate a function means nothing to find the rate of change of one quantity with respect to another quantity. You know that in this world everything changes. Say for example in the theory of physics there is a change in position. Change in what? Change in position. That change in position in physics, what you call it is, either it is velocity or speed, of course, based on the situation. In economics, say for example, there is a change in price of goods, right? That means price change. That price change is called, what you call it is, inflation, right? Inflation. And in business, there is a change in cost. So in mathematics, አሁን እነዚህ ቼንጆች የተለያየ ሳይንስ ውስጥ ያሉት ቼንጆች ወደ ማቴማቲካል ፈንክሽን እንቀይራቸውና ፈንክሽናል ፎርም እንሰጣቸውና ስለዚህ በማቴማቲክስ ውስጥ ምን ብለን እናጠናዋለን? ቼንጅ ኢን ፈንክሽናል ቫልዩ ብለን እናጠናዋለን። ምን? ቼንጅ ኢን ፈንክሽናል ዋት ቫልዩስ ብለን እናጠናቸዋለን። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ፈንክሽናል ቫልዩስ የሚያጠና part of mathematics
what we call this calculus, particularly which is differentiation. So differentiation mainly focuses on what? To find the rate of change of one quantity with respect to which is change in functional values ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ተመልከቱ። that means f of x is equal to y ነው አይደል? አሁን functional value ማለት እዚህ ውስጥ ኢንፑት እናስገባና ከዛ አውትፑታችን ማለት ነው ዋዮች ናቸው right? so change in functional value ማለት the change in y over change in x ማለት ምን ማለት ነው? የx ዋጋ when there is a change in x, when there is a change in x, in what rate does y change? In what, when there is a change in x, when there is a change in x, in what rate does y changes? That means does the value of the function changes? ለምሳሌ x1 አለ ወደ x2 ለውጥ ሲያደርግ change ሲያደርግ ሲጨምር ወይም ሲቀንስ it might be depends on the situation. so የx ዋጋ ወደ x2 ሲቀየር የy ዋጋ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ y. that means የፈንክሽናችን ዋጋ f of x1 ወዴት ይቀየራል? ወደ f of x2 ይቀየራል. So that means the rate of change of y, the rate of change of y with respect to what? With respect to what? X. This is what you call the change in functional value. So the rate of change of y with respect to x. So what do we mean by rate of change ማለት ምን ማለት? So in mathematics, particularly in differential calculus, rate of change is the basic terminology that should be defined. ዲፋይን መደረግ ያለበት ቤዚክ ተርሚኖሎጂ ነው። ዋት ሬት ኦፍ ቼንጅ ምን ማለት ነው? ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት ምን ማለት ነው? ሶ ሌትስ ዲፋይን ዋት ዱ ዊ ሚን ባይ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ሚንስ። ሬት ኦፍ ቼንጅ ሚንስ ዋት? ሬት ኦፍ ቼንጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ሚንስ ዋት? ሶ ኢት ኢዝ ኤ ሬት ራይት? ኢትስ ኤ ሬት። ኢት ኢዝ ዋት? ኤ ሬት። ኢት ኢዝ ኤ ሬት that describes, that shows, that describes or shows how one quantity changes with respect to another quantity, with respect to another quantity, right? So rate of change means nothing. It is a rate that describes, that shows how one quantity changes with respect to another quantity. So in mathematics, how y changes with respect to x. So that is what you call it is rate of change. So the rate of change, there is, you know that. So the rate of change of one quantity with respect to another quantity. So ኢንፑት ኳንቲቲ አለ፣ አውትፑት ደግሞ ኳንቲቲ አለ። አሁን ለምሳሌ በፋንክሽናል ቼንጅ ኢን ፋንክሽናል ቫልዩስ ነው ማቴማቲክስ ውስጥ ሁሉንም አምጥተን ሁሉንም ቼንጅ ፊዚክስ ውስጥ ያለ ቼንጅ፣ ኢኮኖሚክስ ውስጥ ያለ ሌላ ያለው ቼንጅ በሙሉ አምጥተን ፋንክሽናል ፎርም ሰጠውና ፕራይስ ፈንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ዲስፕሌስመንት ፈንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ዲስታንስ ፈንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ኮስት ፈንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ሌላም የዛ ፈንክሽን ፋንክሽናል ቫልዩ ቼንጅ ነው ዲል የምናደርገው። So for that matter, our input አለ ማለት ነው። So our input is what? X. There is an output አለ. That output is what? Y. So the unit of this rate of change is, its unit is what? Its unit is what? Output. Output unit. The unit of output unit per what? Input unit. Input unit. Output unit over input unit. So since rate of change is a rate that describes how one quantity changes with respect to another quantity, so this rate of change might be positive, might be negative, might be zero. Okay? So this rate of, since it describes how one quantity changes with respect to another, so this rate of change might be positive, might be negative rate of change or might be what? Zero. So we say that the rate of change is positive when one quantity increases. At the same time, the other quantity also increases. That means both of the quantities are increasing. In this case, both quantities
both quantities are what? Increasing. Both quantities are increasing. That means in mathematics, when the value of x increases, the value of y also increases. In that situation, the rate of change is positive. ሁለቱም የኤክስ ዋጋ ሲጨምር የዋይም የሚጨምር ከሆነ when the value of x increases, the value of y also increase የሚያደርግ ከሆነ then in that case, that rate of change is positive. And this graph, look, the graph looks like this ማለት ነው። ግራፋችን these are y values, these are x values. So እንዲህ አይነት ግራፍ አላቸው ማለት positive rate of change ያላቸው ኳንቲቲዎች ግራፋቸው those quantities having the positive rate of change, their graphs looks like this. That means the graph is rising up from left to right ማለት the graph is rising up from left to right. That means ምን ማለት ነው? የኤክስ ዋጋ ሲጨምር የዋይም ዋጋ አብሮ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይጨምራል ማለት ነው። that case the rate of change is what? Positive. The rate of change might be negative in this case. In this case, when one quantity increases, the other will decrease ማለት ነው. When one quantity increases, when one of the quantity increases, that means የኤክስ ዋጋ ሲጨምር የዋይ ዋጋ የሚቀንስ ከሆነ ማለት ነው። So when one of the quantity increases, the other quantity what? Decreases. That means, in mathematics, because we are going to discuss about the change in functional values. እነዛ ቼንጆች በሙሉ functional value change አድርገን ዲል እናደርጋቸዋለን ብለናል። So that means when the value of x increases, the value of y will decrease. ስለዚህ አንደኛው ኳንቲቲ ሲጨምር ሌላኛው ኳንቲቲ የሚቀንስ ከሆነ in that case, this rate of change will be what? Negative rate of change ይሆናል። Negative rate of what? Change ይሆናል። Negative rate of change. The zero change of rate, or when do we say that the rate of change is zero? When one quantity increases. አሁን የኤክስ ዋጋ እየጨመረ የዋይ ዋጋ ምንም አይጨምር ከሆነ ኮንስታንት ከሆነ ማለት ነው። So zero rate of change when one of the quantity increases, the other quantity remains constant. Remains what? Constant. አንደኛው ኳንቲቲ ሲጨምር ሌላው ኳንቲቲ ኮንስታንት የሚሆን ከሆነ የማይቀየር ከሆነ in that case, what you call it is zero change of rate. Zero change of rates ብለን zero change of what? Rate ብለን እንጠራዋለን ማለት። So the graph is a horizontal line ነው ማለት። አሁን ምን ማለት ነው ማለት? የኤክስ ዋጋ ሲጨምር የዋይ ዋጋ ኮንስታንት ከሆነ ምንም የማይጨምር ከሆነ ምንም ለውጥ ከሌለው so in that case what call it is zero change of rate እንለዋለን። ግራፉ ነው ማለት ሆሪዞንታል ላይን ነው። አሁን የኤክስ ዋጋ ወደዚህ እየጨመረ ሲሄድ የዋይ ዋጋ ግን ኮንስታንት 5 6 7 ወይ 2 ቢሆን ከሆነ so it is what? Horizontal line ግራፉ ነው ማለት። In this case, in the negative rate of change, the graph will go down from left to right. The graph will go down from that graph. Okay? A graph going down from left to right. This is a graph rising up from left to right. That means in case when both of the quantities are increasing simultaneously, that means when the rate of change of one quantity with respect to another quantity is positive, then the graph is what? The graph is rising from left to right. So what do you mean by rate of bound? አያይዙት ኮንሴፕቱን። Differentiation is the process of finding the derivative of function. To derivate a function means nothing to find the rate of change of one quantity with respect to another quantity. So rate of change of ያስፈልገናል ዲል ማድረግ አለብን። Rate of change means it is a rate that describes how one quantity changes with respect to another quantity. ልክ አሁን በሂሳብ ውስጥ የኤክስ ዋጋ ሲቀየር የዋይ ዋጋ እንዴት ነው እየተቀየረ ያለው? እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው ወይስ ኮንስታንት ነው ብሎ ነው የሚሄደው? that is ይሄ change in y over change in x or
the rate of change of y with respect to x in mathematics, that means change of functional values, ወደ ተለያየ ፊልድ ወስደን change in price, change in displacement, change in distance, change in cost እያለን ዲል እናደርገዋለን። that means እነዛ ኮንሴፕቶች ወደ ማቴማቲክስ እናመጣና በካልኩለስ በዲፈረንሻል ካልኩለስ ውስጥ ምን ይደረጋሉ? ዲል ይደረጋሉ። so this rate of change, that means the change of one quantity with respect to another quantity might be positive ይሆናል። ይሄም ፖዚቲቭ የሚሆነው መቼ ነው? አንዱ ኳንቲቲ ሲጨምር ሌላው ኳንቲቲ አብሮ የሚጨምር ከሆነ ሁለቱም ጎን ለጎን የሚጨምሩ ከሆነ in that case that rate of change is called what? Positive rate of change. ግን አንደኛው ኳንቲቲ ሲጨምር ሌላኛው የሚቀንስ ከሆነ in the opposite direction የሚሄዱ ከሆነ in that case rate of change is negative and the graph is going down from left to right, and the rate of change might be zero in that case. When one quantity changes, the other remains constant ከሆነ ምንም ማይቀየር ከሆነ ለምሳሌ የx ዋጋ ሲጨምር የy ዋጋ constant ከሆነ then in that case the rate of change is going to be what? Zero. When the quantity doesn't change in the entire time, then in that case rate of change is what? Zero ይሆናል ማለት ነው። Good. So this rate of change is mathematical form መስጠት አለብን። አሁን mathematics ማሽተት አለብን። Okay? So given to order pair, say for example x and y, given to ordered pairs. Because we are going to discuss about the change in functional values, the rate of change of the functional values of a given function with respect to what? X. Good. So given to ordered pairs, say x1, y1 and x2 and y2 ልባርጉ አሁን x1 y1 ማለት ምን ማለት ነው? f of x1 ማለት y2 ማለት ደግሞ f of x2. so a change in functional value ማለት የx1 ወደ x2 ሲሄድ functional valueአችን ከf of x1 ወደ ሄደ ማለት ወደ f of x2. so this change of order pair. So given to order pairs, so the rate of change of y with respect to x, the rate of change of y, look, the rate of change of y with respect to x. So the rate of change of y with respect to x, or the rate of change of f of x with respect to x. So the rate of change of y with respect to x is y2, that means change in y over change in x ይሆናል። that means y2 minus y1 over x2 ማለት x1. አሁን ይሄ ምን ብለን ተማርን? ስሎፕ ላይ የተማርነው ማለት okay. so that is, so given to ordered pairs x1 y1 x2 y2, then the rate of change of y with respect to x means change in y over change in, which means y2 minus y1 over x2 minus what? x1 ማለት አሁን ይሄ change እያሳነስ ነው that means the change in x እያሳነስ ነው ሲሄድ ምን ይሆናል ወደሚለው ኮንክሉዥን ነው የምንሄደው ፋይናሊ። አሁን ልብ አድርጉ። so this rate of change of one quantity with respect to another quantity ምን እያደረግነው ነው? ወደ ማቴማቲካል ስትራክቸር እያመጣ ነው። that means the rate of change of functional value of a given function with respect to x. ስለዚህ rate of change ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ፈንክሽናችን ምን ሆነ ማለት ነው? ፈንክሽናችን increasing function ነው ማለት። So what a function is increasing. We say that a function is increasing when the rate of change is what? Positive ማለት and the function is decreasing, and it is decreasing. It is decreasing when this rate of change, when the rate of change is what? Negative. ስለዚህ አሁን አሁን ቅድም rate of change ማለት general definition ነው ያስቀመጠው። rate of change is the rate that describes the rate of how one quantity changes with respect to what? Another quantity. ይሄን ወደ functional value change አመጣ ነው። so the rate of change of y with respect to x, what you call it is functional value, change in functional value ነው። so this change in functional value
positive ሲሆን the function is what? Increasing. This change in rate of functional value negative ሲሆን the function is what? Decreasing function ነው. Decreasing function ነው. So the rate of change of functional value of a given function with respect to x positive ሲሆን the function is increasing. Negative ሲሆን the function is what? Decreasing one. So in general, rate of change will be classified into two parts. Rate of change can be classified into two kinds, right? Average rate of change and average rate of change and what? Instantaneous rate of change, right? Instantaneous rate of change. Rate of what? Change. So rate of change in general በሁለት እንከፍለዋለን. There are two kinds of rate of change. The average rate of change and what? The instantaneous rate of change. Average rate of change on the entire time. On the entire time of period, right? On the entire time of what? Period. ለምሳሌ ከ2 እስከ 3 ሰዓት ባለው ውስጥ ከ4 እስከ 5 ሰዓት ባለው ውስጥ in terms of time ከሆነ of course, okay? በአመት ሊሆን ይችላል በኤንቲንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ on the certain interval ማለት በሆነ ኢንተርቫል ከዚህ እስከዚህ ባለው ጊዜ ውስጥ ይሄ ነገርየው በዚህ ያህል ሬት ተቀየረ ማለት። But in the case of instantaneous rate of change, it measures at a particular instant ማለት so ማለት at a particular what? Instant ማለት at a particular instant በእያንዳንዱ ቅጽበት ውስጥ ያለው rate of change measure የሚያደርግልን rate of change በእያንዳንዱ ቅጽበት ውስጥ at a particular instant this instant rate of change ምን ያደርግልናል? show ያደርጋል ወይም describe ያደርጋል. You have to understand the difference between the average rate of change and the instantaneous rate of change. ልብ አድርጉ ያለባችሁ። ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው 200 ኪሎ ሜትር ርቀትን በ4 ሰዓት ውስጥ ነድቼ ሄድኩ ቢል ልብ አድርጉ። አሁን 200 ኪሎ ሜትር ነው 4 ሰዓት ነው የፈጀበት። so አሁን what is the average speed of this distance ቢባል 200 ሲካፈል ለ4 ሰዓት ነው which is 50 km per hour. ይሄ 50 km per hour speed ይሄ the average speed of this distance አቬሬጁ ነው። ልብ አድርጉ። አሁን አቬሬጅ ሲባል ሰውየው ለ2 ሰዓት ማነው ይሄ 200 ኪሎ ሜትር ሲጓዝ ለ4 ሰዓት ሲነዳ በጣም ዝግ ብሎ ሊሆን ይችላል፣ በጣም ፈጥኖ ሊሆን ይችላል፣ በመካከለኛ ፍጥነት ሆኖም ሊሆን ይችላል። የነዚህ አቬሬጅ ስፒድ ነው። አሁን 200 ሲካፈል ለ4 ሰዓት which is 50 km per hour ይሄ አቬሬጅ ስፒድ ነው። ግን what is the instantaneous rate of this distance ተብላችሁ ብትጠይቁ አሁን instantaneous rate ግን ፈልጉ ብንባል እያንዳንዷ ሰከንድ ላይ ነው። ሰውየው የመጀመሪያው ሰከንድ ላይ፣ ሁለተኛው ሰከንድ ላይ፣ ሶስተኛው ሰከንድ ላይ የሚኖረው rate of change ነው instantaneous ከተባለ። so at a particular instant of time, at a particular moment of time ያለው rate of change ነው what you call it is instantaneous rate of change. ስለዚህ አሁን በ200 ኪሎ ሜትር በ4 ሰዓት ጨረስ። ስለዚህ 50 ኪሎ ሜትር per hour speed የሚባለው ይሄ average rate of change ነው። ኢንስታንቴኒየሱ ግን በእያንዳንዱ ሰከንድ ውስጥ በእያንዳንዱ ደቂቃ ውስጥ ያለው rate of change. So you have to identify the difference between average and what? Instantaneous rate of change. So let's discuss one by one. How rate of change በሁለት ከፍለነዋል። average rate of change እና instantaneous rate of change. ስለዚህ ቅድም ብያችኋለሁ ይሄ በየፊልዱ በየሳይንሱ በሶሻልም በናቹራልም change of quantity እኛ ወደ change of functional value አምጥተን mathematical form ሰጥተን ዲስከስ እናደርጋለን ብያችኋለሁ። So the first one is the average rate of change. ስለዚህ አሁን mathematical form ነው የምንሰጠው ማለት ነው። Good. So the definition is here. Look. Let f of x be a function. All function was ማለት ነው. Let f of x be a function. Let f of x be a function. አሁን ልብ አድርጉ። Then the average, look, the average change, the average rate of change, the average rate of change of what? Y. አሁን ምንድን ነው? The average rate of change of y ብለን ነገር the average rate of change of functional value of this function ማለት ነው።
የማ ዋጋ ሲቀየር የኤክስ ዋጋ ሲቀየር ማለት ነው። that's what we are going to discuss. So the average rate f of x is a function. The average rate of change of y with respect to x. So the average rate of change of y with respect to x or what? አሁን ልብ አድርጉ። አቬሬጅ ስለሆነ ምን ወስደው አቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት ኦን ዘ ኢንታየር ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው ብለናል። ማለት ኢንተርቫል ይሰጠናል ማለት ነው። በዛ ኢንተርቫል ውስጥ የኤክስ ዋጋ ሲቀየር የዋይ ዋጋ በምን ያህል ነው የተቀየረው ነው። ኦኬ ሶ ዘ አቬሬጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ዋይ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤክስ ኦን አን ኢንተርቫል what? Say for example a up to b ከኤ እስከ ቢ ባለው ኢንተርቫል ውስጥ የኤክስ ዋጋ ሲቀየር የዋይ ዋጋ እንዴት ነው የተቀየረው ነው። what is the change in y when the value of x changes in the interval from a to b. So the average rate of change of y with respect to x on an interval ab is, look on the definition, is the expression what expression? If the expression this average rate of change of y is equal to average rate of change of y. That means change of the functional value of x. f of x1, f of x2, f of x3 ብለን እንጠራቸው። So the average rate of change of y is equal to change in y over change in x. Change in x. So the average rate of change of y is given by the expression change in y over change in x. ይሄ ማለት change in y over change in x ማለት that means y2 minus y1 over x2 minus x1 ማለት that means y2 minus y1 over x2 minus x1. But this x should become from where these xi's are coming from this interval ab. አሁን ይሄ ዴፊኒሽን በደንብ መያዝ መቻል አለባችሁ። given a function f of x, the average rate of change of y with respect to x on a given interval ab is change in y over change in x, which is y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, geometrically, let's see geometrically. Suppose this is y-axis, this is x-axis, of course. Suppose there is a function, its graph is like this. ለምሳሌ እንደ አይነት function ቢሰጣችሁ እንደዚህ አይነት function ቢሰጥ ለምሳሌ suppose this is the function f of x graphically ማለት ነው። Okay, let's consider the interval. አሁን ab ተብሎ የተገለጸው ኢንተርቫል ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው ብለን እንወስድ። Suppose a is here. A is here, ለምሳሌ this is a. Suppose b is here, right? አሁን ተመልከቱ ልክ የx ይሄ x axis ነው፣ ይሄኛው ደግሞ y axis. This is the x axis, this is the y axis. ይሄ ፖይንት ማለት ልብ አድርጉ። አሁን ይሄ ፖይንት ማለት የx ዋጋ b ሲሆን የy ዋጋ somewhere it is y2 or something እንደፈለጋችሁ ነው፣ ወይም f of b ነው ማለት ነው። ይሄ ቦታ y2 ከምን y2 ማለት ትችላላችሁ or something which is f of b ነው ማለት ነው። ይሄ ፖይንት ደግሞ የx ዋጋ ይሄኛው የx ዋጋ a ነው። ኦኬ የፈንክሽናችን ዋጋ ደግሞ f of a ነው ማለት ነው። good look አሁን በሁለቱ ፖይንቶች መካከል የሚያልፍ ምን አለ? ሴካንት ላይን አለ። እንደዚህ አይነት ላይን ይኖራል አይደል? this is a secant line. This is what? A secant line passing through where? Point is this. ለምሳሌ ይሄኛው ፖይንት ይሄ ፖይንት p ብትሉት ይሄኛው ፖይንት ደግሞ q ብትሉት so it's the secant line passing through say p and what? q ማለት አሁን ፈንክሽኑ ይሄ ነው ልባል። አርቢትራሪ ፈንክሽን ነው። ፈንክሽናችን ይሄ ነው። then ሁለት ኢንተርቫል ወሰድን። ምንና ምን? ኢንተርቫል ab ወሰድን። ኦኬ ኢንተርቫል ab ወሰድን። የx ዋጋ ከa እስከ b ለምሳሌ a እዚህ ጋር ሰጠን። እዚህ ልባርው አሁን ሲፈልግ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ሲፈልግ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ሲፈልግ እዚህ ጋር wherever it is. ኦኬ then ab ሰጠን። አሁን እዚች ጋር ፖይንት አለች። የa when the value of x is a
የፈንክሽናችን ዋጋ f of a ነው when the value of x is b የፈንክሽናችን ዋጋ f of b ነው አሁን ልብ አድርጉ ፈንክሽኑ እዚህ ጋር የx ዋጋ a ሲሆን f of a ነበር የx ዋጋ ግን b ሲሆን ምን ሆነ ማለት ነው f of b አሁን ቼንጃችን look so change the average rate of change is what so the average rate of change of this function f of x or y ማለት ነው so the average rate of change of this function from a to b በa እና በb መካከል ያለው average ልባጓን ፈንክሽኑ እዚህ ጋር መጣ አሁን እዚህ ጋር ነበር አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይሆን ነው ወርታች ሊሰበር ኦኬ እዚህ ጋር አሁን ኢንክሪዝ እያደረገ ነበር then አሁን ወርታች ሊወርድ ነው ልባሉ ወርታች እየወረደ ማለት የኤክስ ዋጋ እየጨመረ ነው የዋጋ ግን ምን እያደረገ ነው ሊቀንስ ነው ማለት እዚህ አይነት ፈንክሽን ሆነ ማለት ኦኬ so the average rate of change of f of x ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ያለው የዋይ ዋጋ f of b ማይነስ እዚህ ጋር ያለው የዋይ ዋጋ የመጀመሪያው ፖይንት ላይ f of a ኦቨር እዚህ ጋር ያለው የዋይ ዋጋ ማን ነው b ማይነስ እዚህ ጋር ያለው የዋይ ዋጋ ማን ነው እዚህ ጋር ያለው x ዋጋ b ማይነስ እዚህ ጋር ያለው x ዋጋ ማን ነው a ነው ማለት በሌላ አነጋገር ለምሳሌ ይሄኛውን x1 ይሄኛውን y1 ይሄኛውን x2 ይሄኛውን y2 ብታረጉት ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው this is y2 minus y1 over x2 minus x1 ሆነ ማለት ነው ልብ አድርጉ አሁን ይሄ ፖይንት ግን ልብ አድርጉ አሁን እነዚህ ሁለቱ ፖይንቶች ላይ ግን የሚያልፍ ምን አለ ሴካንድ ላይን አለ ልብ አድርጉ ይሄ ሴካንድ ላይን አለ አያችሁ ይሄ ሴካንድ ላይን is a line that crosses a given graph 2 or more than 2 ማለት ሁለት ጊዜና ከዛ በላይ የተሰጠንን ግራፍ ክሮስ የሚያደርግ ላይን what you call it is a secant line so a secant line እነዚህ ሁለቱ ፖይንቶች ላይ ፓርቲኩላርሊ የሚያልፍ secant line ወሰድን look that average rate of change of f of x y2 minus y1 over x2 minus x1 ግን እኛ ድሮ ከተማርነው ጂኦሜትሪ ላይ ከተማርነው the slope of a straight line ብለን ስንማር ምንድነው the slope of a straight line is what change in y over what change in x ስለዚህ this average rate of change of the function f of x y2 minus y1 x2 minus x1 geometrically ምንድነው represent የሚያደርገው geometrically it represents the slope of a secant line passing through the point p and q ነው ማለት so geometrically አሁን ቅድም average rate of change of the function f of x or average rate of change of y ብለን define ያደረግነው geometrically ምን represent ያደርጋል it is the slope of the secant line passing through the point p and q where these p and q are elements of what the function ማለት ነው geometrically look so geometrically this average rate of change of f of x y ማለት f of x ነው ብያችኋለሁ አሁን በደንብ ይግባችሁ ልባል አሁን ቅድም simply generally what's rate of change is a rate that shows how one quantity changes with respect to another quantity ነበር ያለው ጀነራል ነው ያ ኢኮኖሚክስ ጋር ይሄዳል ፊዚክስ ጋር ይሄዳል ፈለገው ጋር ይሄዳል አሁን ግን ግራውንዱ ማቴማቲክስ እያደረገ ነው so rate of change በሁለት ከፍለን average rate of change እና instantaneous ሁለቱም ማቴማቲካል ግራውንድ ለሰጣቸው ነው ማለት ነው so the average rate of change of y or f of x ማለት the rate of change of y with respect to x change in y over change in x ነው ብለናል geometrically ምንድነው graphically እንደዚህ ነው ፈንክሽኑ ይሄ ቢሆን ብለን ዲስክራይብ አድርገን so geometrically this the average rate of change of f of x geometrically the average rate of change of f of x represents what so geometrically the average rate of change of f of x on the interval look on the interval which interval ab represents what the slope how ayaki the slope of what how look the average rate of change of f of x on the interval ab of course interval is ስፔሻሊ መደረግ አለበት ለምሳሌ በ2 እና በ3 ሊሆን ይችላል በ4 እና በ5 ሊሆን ይችላል okay represents the slope of what a secant line the slope of a secant line that pass through
that passes through where? Through the point. Which point is? Through the point is A, f of A, and what? B, f of B, man. The point is A, f of A, and B, f of B. በዚህ ፖይንት በእነዚህ በሁለቱ ፖይንቶች የሚያልፍ የሴካንድ ላይን ስሎፕ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ጂኦሜትሪካሊ ማ the average rate of change of functional value of a given function. good አሁን ይሄ በደንብ አስምሩበት ነግሬያችኋለሁ። find the average rate of change of the function ለምሳሌ f of x is equal to x plus 1 on the interval 2 up to 3 3 up to 6 10 up to 20 ብሎ ከጠየቀ ምን እየሰራን ነው ማለት ነው? በሌላ አነጋገር በኢንድ ፖይንቶቹ ለምሳሌ ከ2 እስከ 3 ከሆነ በ2 እና በf of 2 በ3 እና በf of 3 በእነዚህ በሁለቱ ፖይንቶች መካከል የሚያልፍ ሴካንድ ላይን ምን እየፈለግን ነው? ስሎፕ እየፈለግን ነው ማለት። ይሄ ኮንሴፕት በፍጹም መርሳት የለባችሁ እንዲገባችሁ ከፈለጋችሁ። good let's do example. So let's solve. Let f of x equal for x minus 10. Find the average rate of change of y when x1 is 1, x2 is... የx ዋጋ ከሁለት ወደ 4 ቼንጅ ሲቀየር የy ዋጋ በምን ያህል ሬት ነው የሚቀየረው? So the change of rate of y with respect to x. የx ዋጋ ሲቀየር የy ዋጋ በምን ያህል ሬት ይቀየራል? So let's do, okay? So what is x1 is given. So x1 is equal to 2 ነው ማለት በሌላ አነጋገር. So y1 is what? f of x1 ነው ማለት ነው። So which is እዚህ ውስጥ ታስገባላችሁ x1 ሲገባ እዚህ ጋር 2 ሲገባ ምን ይሆናል? 4 ሲባዛ 2 ሲቀነስ 10 so which is negative 2 ነው ማለት። x2 2 ነው ማለት ነው። x2 4 ነው ማለት አውቶማቲካሊ y2 ማለት ምን ማለት ነው? f of x2 ነው አይደል? so which is x2 እዚህ ጋር ስታስገቡ 4 እዚህ ጋር ስታስገቡ 4 ሲባዛ 4 ሲቀነስ 10 ይሆናል። so which 16 እና 10 ሲቀነስ so which is 4. so አሁን f of x1 አለን f of x2 በሌላ አነጋገር y2 አለን y1 አለን ማለት ነው። so by the definition ምንድነው? ያ ዴፊኒሽን አሁን መያዝ አለባችሁ ፎርሙላ ነው ማለት the average rate of change of the function f of x or y with respect to x on a given interval a b means nothing which is change in y over change in x. That means y2 minus y1 over x2 minus x1. So the average rate of change of f of x yeah y man. That means በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? ጂኦሜትሪካሊ ምንድነው ብለናል? ጂኦሜትሪካሊ the average rate of change of the function f of x is on the interval a b ማለት the slope of the secant line ነው ማለት። አሁን the slope we are going to find the slope of secant line. So the average rate of change of y is this is y2 minus y1 over what? x2 minus x1. So which is what's y2? Y2 is 4 minus y1 is what? Y1 is negative 2 over x2 is, where is x2? Okay, x2 is 4 minus x1 is 2. So which is, this is negative ይጣፋል 8 over 2 ማለት ነው, which is 4. Second example. The second example. Let f of x is equal to, say, for example, x plus, say, 10. Let f of x is equal to x plus 10. Then find the average rate of change of f of x on the interval say, for example, negative 2 is less or equal to x less or equal to 2. Now let f of x is given by x plus 10. So find the average rate of change of f of x on the interval negative 2. That means our interval is given by what? That means our interval is between negative 2 and what? 2 ማለት ነው። በዚህ ከኔጌቲቭ 2 እስከ 2 ባለው ኢንተርቫል ውስጥ የኤክስ ዋጋ ሲቀያየር what is the average rate of change of y ነው በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ? Let's find. So what's our function? Our function is x plus 10, right? So our interval is between negative 2 and 2. That means the value of x is here.
ስለዚህ አሁን ባውንደሪዎቹ ነው የምንወስደው። ምን ብለናል ቅድም? ምን ነው ዴፊኒሽን ያለው? the average rate of change of the function f of x on the interval a b is f of b minus f of a over b minus a. okay, so you need to take this one. አሁን ይሄ የማዋጋ ነው የa ዋጋ ነው which is negative, that means x1 እንደማለት ነው። ይሄ ደግሞ የማዋጋ ነው የb ዋጋ ነው which is 2, that means x2 እንደማለት ነው። so let's find this one. what is f of say a? f of a ማለት ይሄ ኔጌቲቭ 2 እዚህ ውስጥ አስገባላችሁ ኔጌቲቭ 2 plus 10 ይሆናል so which is 8 ማለት ነው። f of b ይሄ ማለት አሁን ማለት ነው y1 ማለት ነው። f of b ማለት ደግሞ you need to take these two, so f of b is f of 2 ማለት ነው። so ይሄ ሁለት እዚህ ውስጥ አስገቡታላችሁ ሁለት ሲደመር 10 ይሆናል which is 12. so average, look, so the average rate of change, the average rate of change of the function f of x on the interval, look, on the interval negative 2 to ይሄ ማለት ምንድነው ብለናል? ይሄ ማለት so f of b minus f of a over what? b minus a, which is f of b ማለት f of 2 minus f of negative 2 over what? 2 minus negative 2 ማለት so that will be f of 2 ስንት አግኝተናል? f of 2 is, that means f of b which is 12 minus f of negative 2 is ስንት አገኘን? negative 2 ሲገባ which is 8 ማለት over y, that means b minus, where is b? b is 2 minus a is negative 2. so that 12 minus 8 is, I think it is 4. Negative 2 minus will be plus, so 2 plus 2 is 4. So the average rate of change of this function on the interval this negative 2 up to 2 is what? 1. That is the slope of this line. 1. That is the slope of what? This line. So let's do this problem. A candle has a starting length of 10 centimeter. Candle አለ ሻማ አለ የመጀመሪያው ሌንግዙ 10 ሴንቲሜትር ነው። እሺ 30 minutes after አሁን የካንድሉ ሌንግዝና ታይም ነው እዚህ ጋር ሌት የሆነው so look, ስለዚህ አሁን x እና y አክሲስ እዚህ ጋር y አክሲስ ብናረግ እዚህ ጋር x አክሲስ ብናረግ ስለዚህ የካንድሉ ሌንግዝ በy አክሲስ functional value አድርገን እንውሰደው okay, this is length of in the y axis, length of what? Length of the candle. okay, in the x axis ደግሞ ማን ነው የምንገልጸው? ታይማችን እንገልጻለን። ስለዚህ አሁን ታይሞቻችን የx ዋጋ ይሆናሉ length of candle የy ዋጋ ይሆናል ማለት ነው okay. so a candle has a starting length of 10 centimeters 30 minutes after lighting it. አሁን ሻማው በርቷል ማለት ነው። ሻማው ከበራ ከ30 ደቂቃ በኋላ ደግሞ the length becomes 7 centimeter. ሻማ ነበር ልባርጉ የመጀመሪያው የሻማው ቁመት 10 ሴንቲሜትር ነው መቃጠል ሳይጀምር። ልክ መቃጠል ከጀመረ ከ30 ደቂቃ በኋላ ግን ሻማው ስንት ሜትር ሆነ? 7 ሴንቲሜትር ሆነ። ልባርጉ መጀመሪያ 10 ሴንቲሜትር ላይ ነበር። መቼ? ታይሙ መቼ? 0 እያለ ማለት when the value of x1 is 0። ስለዚህ የy ዋጋ ስንት ነበር ማለት ነው? which is 10 centimeter ነበር። look, at zero time the length of the candle was what? 10 centimeter. እሺ ልክ ታይማችን ወደ 30 ደቂቃ ሲሄድ 30 ሚኒት ሲሆን ካንድሉ ስንት ሆነ? ልክ አሁን ሻማው እየበራ ነው አይደል? እየበራ ከሆነ ቁመቱ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው? እያጠረ መጨረሻ ላይ ኮምፕሊትሊ ሻማው በርቶ ሲያልቅ ምን ይሆናል ማለት? ዜሮ ሌንግዝ ይሆናል ማለት ነው። good, so አሁን የሻማችን ቁመት ስንት ሆነ ይላል? 7 ሴንቲሜትር ሆነ ማለት ነው። so ሻማው 7 ሴንቲሜትር ሆኖ የሆነው ስንት ደቂቃ ካለፈ በኋላ? 30 ደቂቃ ካለፈ በኋላ። አሁን መጀመሪያ ይሄንን ሬት እናድርገው። ልብ አድርጉ። አሁን የመጀመሪያ ስታርቲንግ ታይማችን x1አችን 0 ነው። 0 ታይም ሲሆን ሻማው ምንም አልበራም። ስለዚህ የፈንክሽናችን ዋጋ y1 ማለት ነው። that means f of x1 ማለት ነው። that means f of x1 ማለት ነው which is y1 ማለት ነው። so the original length of the candle which is 10 centimeter. እሺ ልክ ከ30 ደቂቃ በኋላ that means x2 is equal to 30 minutes 30 ደቂቃ ካለፈ በኋላ then f of x2 that means ሻማው ስንት ሜትር ሆነ? 7 ሴንቲሜትር ቀረ ማለት ነው። ለ30 ደቂቃ ከበራ በኋላ ሻማው
7 ሴንቲሜትር ሌንግዝ ቀረ ማለት ነው። ልብ አድርጉ። አሁን x1 ከ0 ወደ 10 ነበር። ከx1 መጀመሪያ 0 ነበር። ከ0 ወደ ቼንጅ ያደረገ x1 ጋር ታይማችን ከ0 ወደ 30 ደቂቃ ቼንጅ ሲያደርግ ሌንግዛችን ከ10 ወደ 7 ሴንቲሜትር ምን አደረገ? ቼንጅ ያደረገ። ሶ what is look the question determine the rate of change in length of the candle። ስለዚህ ከሰዓታችን ከ0 ደቂቃ ወደ 30 ደቂቃ ቼንጅ ሲያደርግ ለውጥ ሲያደርግ የካንድሉ ሌንግዝ በምን ያህል ሬት ነው ቼንጅ ያደረገው? እንግዲህ ከ7 ወደ 10 ማለት ኦልሞስት 7 የነበረው 10 3 ሴንቲሜትር ቀንሷል። ሶ አሁን ታይማችን ከ0 ወደ 30 ደቂቃ ቼንጅ አድርጓል። የካንድሉ ሌንግዝ ደግሞ ከ10 ሴንቲሜትር ወደ 7 ሴንቲሜትር ቼንጅ አድርጓል። ሶ the average look the average rate of change of the length of the candle the candle is አሁን ሬቱ የቼንጁ ሬት ነው። ለውጡማ ይተውናል። ከ10 ወደ 7 ስንት ሆነ? 3 ሴንቲሜትር ነው። what is that rate ነው ፓራሜትር። ኦኬ so which is what change in y over what change in x. That means y2 minus y1 over x2 minus x1. So which is y2 is what 7 centimeter minus 10 centimeter over 30 minutes minus 0 minute. So x2 minus x1 y2 minus y1. So that will be ምን አገኘን? ከ7 ላይ 10 ኔጌቲቭ 3 ኦቨር ከ30 ላይ 0 30 ማለት ነው ሴንቲሜትር ፐር ሚኒት። ልብ አድርጉ። አሁን what is the unit of the rate of change ምን ብለናል? the unit of the rate of change is output unit per input unit. What's our output? Our output is what? The length of the candle, right? And our input is what? Time. So በ3 is when negative 1 over 10 centimeter what? per minute. ስለዚህ ካንድሉ the rate of change of length of the candle is negative 1 over 10 centimeter per what minute. This negative shows that ልክ እየቀለጠ ሲሄድ እየቀነሰ ስለሚሄድ good. So the next problem is how long the candle take to completely burn out. ሻማው ነዶ እንዲያልቅ ምን ያህል ታይም ያስፈልገናል? ልብ አድርጉ። አሁን ምን ተሰጥቶናል? look ምን ተሰጥቶናል? x1 ተሰጥቶናል። that means t1 ማለት ነው which is 0 minutes. Okay, the original length of the candle ተሰጥቶናል. that means y is that f of x1 ማለት ነው f of x1. that means f of t1. that means the original length of the candle which is y1 is given to be what 10 centimeter. እሺ አሁን ኮምፕሊትሊ በርን አውት ሆኗል ማለት ምን ማለት ነው? ኮምፕሊትሊ በርን አውት ሆኗል ማለት ሻማው ሌንግዙ ስንት ሆነ ማለት 0 ሆነ ማለት ነው። so y2 is given ማለት y2 is that means f of x2. that means f of t2. that means y2 completely burn out ሆነ ማለት ሌንግዙ ስንት ሆነ ማለት ነው 0 ሴንቲሜትር ሆነ ማለት። አሁን ይሄ 0 ሴንቲሜትር እንዲሆን የሚያስፈልገን ታይም ምን ያህል ነው? so x2 that means x2 ስንት ነው? ልብ አድርጉ። ምን ተሰጥቶናል? ምን አግኝተናል? መጀመሪያ ላይ the rate of change of length the average rate of change of length of the candle ተሰጥቶናል ወይም ሰርተናል ቅድም። ስንት አግኝተናል? ኔጌቲቭ 1 over 10. so average rate of change of length of the candle which is negative 1 over 10 of calculate ያደረግ ነው. so which is what? y2 minus y1 over what? x2 minus x1 ማለት ነው based on the second situation of course. so which implies what's y2? y2 is 0 centimeter ሆኗል. y1 is 10 centimeter. okay, over and x2 is a known, you know, ይሄ ነው የምንፈልገው that means time t2 ማለት ነው. and x1 is 0 centimeter should be equal to negative 1 over 10 which is the average rate of what? change of length of the candle. በዚህ ሬት ኦፍ ቼንጅ እየተቃጠለ ያለ ሻማ መጀመሪያ 10 ሰንቲሜትር ነበር 0 ላይ። ስለዚህ ተቃጥሎ እንዲያልቅ ምን ያህል ታይም ያስፈልገዋል? that's all. so which is negative 10 over x2 is equal to negative 1 over 10. ክሪስ ክሮስ ታደርጋላችሁ። ይሄ በዚህ ይጣፋል። so x2 is equal to what? 10 times 10 is what? 100 ምን ያስፈልጋል? ሚኒት ያስፈልጋል። ልብ አድርጉ።
ሻማው 0 ታይም ላይ 10 ሴንቲሜትር ነበር። ከዛ 30ኛ ደቂቃ ላይ 7 ሴንቲሜትር ሆነ። that means the average rate of change of length of the candle አገኘን። ስንት አገኘን? ኔጌቲቭ 1/10ኛ። ሶ ሻማው ነዶ እንዲያልቅ ምን ያህል ታይም ያስፈልገዋል ነው። ምን ተሰጥቶናል አሁን? the rate of change of the length of the candle per minute ተሰጥቷል። ስንት ተብሏል? ኔጌቲቭ 1/10. so after 100 minutes the candle completely burns out ማለት ነው። good ስለዚህ መጽሐፋችን ላይ ያለው ጥያቄ ነው ይሄ። ሌሎችም ጥያቄዎች እንሰራለን።